اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، یہاں ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کے سامنے پیش ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ضرب کے اصول سیکھنے جا رہے ہیں۔ ضرب کے عمل میں جمع کا عمل بھی شامل ہوتا ہے۔ جمع کے عمل کے دوران ضرب کے اصولوں کو استعمال کر کے کم وقت میں جواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ضرب کا عمل اسکالرشپ میں کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ضرب کے عمل کا استعمال امتحان میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ جن طلباء کو ضرب کے عمل پر پکڑ حاصل ہوتی ہے وہ اپنا کافی وقت کور کر جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ضرب کا عمل کیا ہے۔ ایک جز کی قیمت سے کئی چیزوں کی قیمت معلوم کرنا۔ جیسے 35 روپے میٹر سے 16 میٹر کپڑا خریدا گیا تو بتائیے بل کتنا ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک کرسی کی قیمت 410 روپے ہو تو 12 کرسیوں کی قیمت کتنی ہوگی۔ ایک قطار میں 18 طلبہ کھڑے ہوئے ہو تو ایسی 42 قطاروں میں کل کتنے طلبہ ہوں گے۔ ضرب کے عمل کے لیے پاڑوں کا یاد ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ضرب کے اجزاء سمجھتے ہیں۔ ضرب میں مضروب یعنی جس عدد کو ضرب دی جا رہی ہو وہ مضروب کہلاتا ہے۔ مضروب فی یعنی جس عدد سے ضرب دی جا رہی ہو وہ مضروب فی کہلاتا ہے۔ حاصل ضرب یعنی ضرب کے عمل کے بعد حاصل ہونے والا جواب حاصل ضرب کہلاتا ہے۔ دی گئی اس مثال میں دیکھیے 320 ضرب 15 برابر 4800۔ اس میں 320 مضروب ہے، 15 مضروب فی ہے اور حاصل ضرب 4800 ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ضرب کا عمل کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ ضرب کا عمل دائیں سے بائیں کی طرف آگے بڑھتا ہے، یعنی مضروب کے اکائی سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور مقامی قیمت کے اعتبار سے بڑے ہندسوں کی طرف آگے بڑھتا جاتا ہے۔ دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، جہاں تک بھی ہندسے دیے گئے ہوں ضرب کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جمع اور تفریق کے عمل کے دوران اکائی کا تعلق اکائی سے، دہائی کا تعلق دہائی سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے کے ہندسوں میں بھی ہر مقامی قیمت کا تعلق اس کے اپنے مقامی قیمت سے ہی چلتا رہتا ہے، لیکن ضرب کے عمل میں مضروب کے ہر ہندسے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی مضروب فی میں دیا گیا ہر ہندسہ مضروب کے ہر ہندسے کو ضرب کرتا ہے۔ مضروب فی اور حاصل ضرب میں سے کوئی دو جز معلوم ہو تو تیسرا جز معلوم کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب ہم 0، 1 اور 2 کی کچھ ضربی خصوصیات کو دیکھتے ہیں جس سے ضرب کا عمل مختصر اور آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے 0 سے ضرب دینے پر، کسی بھی عدد کو 0 سے ضرب دینے پر حاصل جواب 0 حاصل ہوتا ہے۔ جیسے 0 ضرب 0 برابر 0، 5 ضرب 0 برابر 0۔ اسی طریقے سے 12 ضرب 25 ضرب 0 برابر 0۔ بڑے سے بڑے ہندسے کو بھی ہم اگر 0 سے ضرب دیں تو وہ 0 ہو جاتا ہے۔ جیسے 99 ضرب 0 ضرب 1000 برابر 0۔ اس 0 کو لے کر ایک اصول یہ بھی بنتا ہے کہ مضروب فی میں مقامی قیمت کے اعتبار سے سب سے بڑے ہندسے کے مقام پر 1 ہو اور اس کے دائیں جانب تمام مقامات پر 0 موجود ہو تو غیر 0 اعداد کے حاصل ضرب کے دائیں جانب وہ تمام 0 لکھ دینے سے جواب حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے 2 ضرب 10 یعنی کہ 1 کے دائیں جانب 0 موجود ہے، اس لیے 2 1 2 اس طریقے سے ضرب ہوگا اور جواب آ جائے گا 20۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیے، یہاں ہے 36 ضرب 100۔ 1 کے دائیں جانب 2 0 ہیں، اس لیے 36 اور 1 کا ضرب ہوگا اور 2 0 اس کے آگے لگا دیے جائیں گے۔ یہ رہا جواب 3600۔ اگلی مثال ہے 421 ضرب 1000۔
1000 में मौजूद 3 सिफर इकाई दाई सैकड़े के मुकाम पर लगा दिए जाएंगे और 421 का पाड़ा 1 तक पढ़ा जाएगा। उसके बाद वाली मिसाल है 3211 ज़रब 100 इकाई दाही में सिफर लगाने के बाद 3211 का पाड़ा 1 तक पढ़े जाने के बाद ये रहा जवाब। और आखिरी मिसाल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ अदद हैं 517 ज़रब 1000। 1000 के तीनों सिफर इकाई दाई सैकड़े के मुकाम पर लगाने के बाद 517 का पाड़ा 1 तक पढ़ने के बाद ये रहा जवाब 5,17,000। अब देखते हैं मजरूब और मजरूब फी दोनों में सिफर मौजूद हो तो क्या होता है। मजरूब और मजरूब फी दोनों में इकाई दाही से आदाद की शुरुआत सिफर से हो तो मजरूब और मजरूब फी में मौजूद गैर सिफर आदाद का ज़रब करने के बाद दोनों आदाद में मौजूद सिफर हासिल जवाब के दाएं जानिब लिख कर जवाब हासिल हो जाता है। इस उसूल को इन मिसालों से समझते हैं। यहाँ पर 20 ज़रब 100 यानी मजरूब और मजरूब फी दोनों में सिफर मौजूद है। 20 में इकाई के मुकाम पर सिफर है, 100 में इकाई दाई के मुकाम पर सिफर है। 2 और 1 के बीच ज़रब होगा और बाकी तीनों सिफर इकाई दाई सैकड़े के मुकाम पर लगा दिए जाएंगे। दूसरी मिसाल में 450 ज़रब 100 हैं, 45 का 1 से ज़रब होगा, बाकी तीनों सिफर इकाई दाई सैकड़े के मुकाम पर लगा दिए जाएंगे। तीसरी मिसाल में 210 ज़रब 200 हैं, इनमें भी 3 सिफर मौजूद हैं, 21 दूनी 42 और बाकी 3 सिफर उनके बाद लगा दिए जाएंगे। 200 ज़रब 100 इसमें 4 सिफर मौजूद है, 2 की 2 और चारों सिफर उसके दाएं जानिब लगा दिए जाएंगे। जवाब आएगा 20,000। अगली मिसाल भी इसी तरीके से दी गई है। अब चलते हैं 1 की ज़रबी खुसूसियात की तरफ। 1 से किसी अदद को ज़रब देना। किसी भी अदद को 1 से ज़रब देने पर उसकी कीमत में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता। जैसे 11 ज़रब 1 बराबर 11, 15 ज़रब 1 बराबर 15। इसी तरीके से 225 ज़रब 1 बराबर 225, 999 ज़रब 1 बराबर 999। इसी तरीके से हम देखते हैं 2 की ज़रबी खुसूसियात क्या होती हैं। किसी भी अदद को 2 से ज़रब देने पर इस अदद की कीमत दोगुनी हो जाती है। जैसे 10 ज़रब 2 20, 51 ज़रब 2 बराबर 102। इसी तरीके से 121 ज़रब 2 यानी 242 और 199 ज़रब 2 यानी 198। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अपनी मालूमात की रोशनी में चंद मिसालें हल करते हैं। ये मिसालें आपको खुद हल करनी हैं। जैसे 0 ज़रब 0 क्या जवाब आएगा, 22 ज़रब 0, 99 ज़रब 0, 555 ज़रब 0, 2 ज़रब 42 ज़रब 0, 240 ज़रब 50 ज़रब 0। इसी तरीके से मश्क के लिए और एक मिसाल पेश है। 3 ज़रब 10 बराबर क्या आएगा, 25 ज़रब 100 बराबर क्या आएगा, 999 ज़रब 10 बराबर क्या आएगा, 550 ज़रब 10 हासिल ज़रब क्या होगा, 200 ज़रब 10 और 4000 ज़रब 50। इसी तरीके से तीसरी मिसाल देखते हैं। 32 ज़रब 1, 250 ज़रब 1, 999 ज़रब 1, 5540 ज़रब 1, 2009 ज़रब 1 और 4000 ज़रब 1। और 2 से ज़रब करने के बाद क्या जवाबात आ सकते हैं। यहाँ दी गई मिसालें हैं 32 ज़रब 2, 250 ज़रब 2, 900 ज़रब 2, 540 ज़रब 2, 2000 ज़रब 2 और 4500 ज़रब 2। चलते हैं, अब ये वीडियो इख्तिताम की तरफ पहुँच रहा है। एक अच्छी बात के साथ अब इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमेशा सच बोलो, मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह हाफिज़।